Welcome to It's Rafiq. In today's video, I'm going to explain you the in-depth questions of chapter 7, that is looping in JavaScript. So the first question is, write a JavaScript code to accept a number from the user and display its factorial. Factorial means multiply the digits of the number using any looping statement. So we can use any loop here, and if the user enter any negative number, it should display that please enter a positive number. So tar karone ami first যেখিনি নেসেসারি হয় জাভাস্ক্রিপ্টৰ কাৰণে খিনি লিখিম HTML বডি স্ক্ৰিপ্ট টাইপ টেক্সট জাভাস্ক্ৰিপ্ট ল্যাঙ্গুৱেজ জাভাস্ক্ৰিপ্ট তাৰ পাছত ভেৰিয়েবল উইল টেক হিয়াৰ থ্ৰী ভেৰিয়েবলস ভেৰিয়েবল n টু লম আমি নাম্বাৰ এটা লব কাৰণে দেন I ফৰ ৰিপিটিশন f ইকুৱেল 1 f টু আমি ইয়াত ফেক্টৰিয়েল টু সেভ কৰিম f ইকুৱেল 1 ৰাখিছো কাৰণ যদি আমি f ৰ ভ্যালু 0 ৰাখো আৰু তাৰ লগত কিবা মাল্টিপ্লাই কৰো आंसर টু অলৱেজ 0 এ আহিব বাট 1 ৰাখিলে তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই সপোজ n টু এট 5 আছিলে সো 5 ইনটু 1 5 এ হ'ব দ্যাটস why we keep f equal 1 আৰু f ত আমি ফেক্টৰিয়েল টু ষ্টৰ কৰিম দেন নেক্সট n equal prompt enter a number তাত আমি n ত নাম্বাৰ এটা লৈ লম ইউজাৰৰ পৰা তাৰ পাছত আমি if কন্ডিশন এটা লিখিম নাম্বাৰটো চেক কৰিব কাৰণে নাম্বাৰটো পজিটিভ হয় নে নহয় for that if n greater than 0 যদি n 0 কে ডাঙৰ হয় then curly braces within curly braces we'll use for loop for I equal 1 I less than equal 10 I plus plus I'm beginning from 1 আৰু I value to যাব till n লৈ suppose user যদি 5 ভৰাই means 1 ৰ পৰা start হয় 5 লৈ যাব আৰু each time I 1 ke plus হৈ গৈ থাকিব then inside for loop we will again write f equal f into I means at first f asile 1 means factorial 1 asile so jetia loopor bhitot entry hobo I to 1 ase so 1 into 1 1 e thakile means f 1 e hoy ase etiale ako next time ki hobo I value to increase hoi jabo it will be 2 so in next time it will be 1 into 2 2 a hobo ako third time ot I to 3 hoi jabo means 2 into 3 it will be 6 and it will go on like that way tarpsot for loop or bracket close kori document dot write ot ami answer to show korim like factorial plus f to hol variable jot ami factorial or result to store korisu tarpsot ami if or bracket to close korim means এইখিনি for loop আৰু document dot write এইখিনি সময় আছে if or ভিতৰত means যদি নাম্বাৰটো greater than 0 হয় তেতিয়াহে এইখিনি হ'ব যদি নাম্বাৰটো less than 0 হয় তেতিয়া হলে else পাৰ্টত আহিব এইখিনি document dot write please enter a positive number so এই কমান্ডখিনি লিখাৰ পাছত সেভ কৰিবা পেজটো আৰু পেজটোৰ আউটপুটটো এনেকুৱা হ'ব number eta khudibo suppose I am giving 5 factorial 120 etia negative number eta di saum -7 please enter a positive number 6 720 so enekoi etu program e kaam kore now we'll move to question number 2 write a javascript code to display the even numbers from 1 to 100 using any looping statement for that looping statement to any boli dise so ami for ba while do while any loop use koribo paru suppose I am using here for loop variable yat eta he loisu var I eta jothesto aru dorkar nai for loop I value start korisu 1 or pra it will go till 100 and I plus plus means each time plus 1 hoi jai thakibo inside for loop I am writing one if condition if I modulus 2 double equal 0 means I value to compare korisu jodi I value to 2 re divide hoy then document dot write I plus br to use korisu new line of next output to display koribole jodi ami br use no koru gote kita even numbers
এটা লাইনতে ডিসপ্লে হ'ব দ্যাটস why we are using here br so এইটো কমান্ডৰ আউটপুটটো হ'ব এনেকৈ 2 4 6 10 12 and it will go till 100 then third question write a javascript code to find the sum of numbers between 1 to 20 when incremented by 3 use while loop for this also convert into do while means আগৰটো ফ্যাক্টৰিয়েলত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছিলো ইয়াত আমি কৰিম প্লাস ইয়াত প্লাস কৰিম আৰু কি কৰিম each time increment to 3k কৰিম আগতে 1 আছিল ইয়াত কৰিম 3k so first line to লাগিব ইটোৱে ইয়াত ভেৰিয়েবল লৈছো দুটা var I equal 1 means 1 ৰ পৰা start হ'ব s equal 0 s or first value initial value to hol 0 yet s1 কিয় লোৱা নাই যেতিয়া আমি এডিশন কৰিম means first time 1 plus 1 2 হৈ যাব means the result will be different for that reason s or value to 0 আছে while it will condition I greater than equal 20 means যেতিয়ালৈ I value 20 হৈ থাকিব তেতিয়ালৈ লুপটো ৰান হ'ব তাৰ পিছত while ৰ ভিতৰত আছে s equal s plus 1 means first time s ৰ value to কি হ'ব s already 0 আছে I আছে 1 so 0 plus 1 1 হৈ যাব then next line ত আহিব next line ত আছে I plus equal 3 means I value to 3 increment হ'ব at first it is 1 so 1 plus 3 it will be 4 so এনেকৈ increment হৈ গৈ থাকিব আৰু যেতিয়া 20 I value to 20 কে বেছি হৈ যাব এটো stop হৈ যাব then it will display the document.write sum plus s means s ত যোনটো value store হৈ আছে হেতু display কৰিব so this one's output will be this one sum equal 70 then third question write here it's also asks you to convert into do while so আমি যেতিয়া do while ত কৰিম প্ৰগ্ৰামটো কি কৰিম আমি while line টো কাটি দিম ইয়াৰ পৰা in place of while we will write do আৰু যত bracket টো ক্লোজ হৈছে তাতে আমি while ৰ condition টো লিখিম so the output will be same only 70 so it will be same only then write a javascript code to print all the odd numbers from 15 to 3 15 to 3 লৈ যিমান odd numbers আছে গুটেখিনি ডিসপ্লে কৰিব লাগে so here is the code ইয়াতো আমাক ভেৰিয়েবল এটাই লাগিব so এটাই ৰাখিছো ভেৰিয়েবল I and I am using here for loop for I equal 15 means I am starting from 15 I greater than equal to 3 I value যেতিয়ালৈ 3 থাকে 3 কে 3 সমান থাকিব তেতিয়ালৈ ৰান হ'ব and each time I is decremented by 1 and inside for loop if I modulus 2 not equal 0 যেতিয়া means I value to 2 ৰে divide নহব document.write I plus br মানে first time 15 ক 2 ৰে divide কৰিব remainder থাকিব that's why 15 to display হ'ব second time আকৌ 1 minus 14 hobo 14 of 2 रे divide koribo remainder will be 0 so it will not display and again next time it will be 13 will display like that it will go on aru etur output to hobo 15 13 11 9 7 5 3 now we'll move to question number 5 write a javascript code to print the tables of number 1 to 10 numbers or tables or karone so here I am taking variable I and p and number to user opora lom means number user kuntu number or table lage hetu bhorabo p product to use store korim like suppose 2 table lage 2 into 1 2 hetu pit store korim aru I to for repetition 1 to 3 tar karone so n or value to user opora loilom n equal prompt enter a number for I equal 1 I less than equal to 10 and I plus plus and inside for loop p equal n into I and into I means suppose user is jodi n not 5 horai
then 5 into 1 at first, so pit 5 e thakibo, and second time 5 into 2 10, pit 5 thakibo 10 thakibo, and it will go on like that way. Tarpisot document dot write n plus, if the user enter 5 then in place of n 5 ahibo, tarpisot x2 multiply symbol hoy, x2 eneke dekhibo, then plus I at first it will be 1, tarpisot equal p value to yat ahibo, first time 1 e thakibo means 5 thakibo, 5 into 1 equal 5. তাৰপিছত br means next line যাব, আকৌ next line আকৌ check কৰিব condition, যদি I value less than 10 হয় তেতিয়াহলে আকৌ repeat হৈ থাকিব, যেতিয়ালৈ 10 নাপায় তেতিয়ালৈ repeat হৈ থাকিব. So this one output will be this one, enter a number, suppose 5, এইটোৰ output to এনেকুৱা হ'ব, 10 হলৈ গুটেখিনি multiplication table to আহিব. So thank you for watching, hope you will do well in practical exams. If you have any confusions you can write in comments, also you can message me on my WhatsApp number which is given in description. You can also join my Telegram channels to get the PDF copy of explanation.